is Susan Tumena. You can call me Susan. I am from level 1 PPNA. I will explain the material about chromosome in human. Chromosome theory atau teori kromosom. Chromosome theory is a structure identical in the form of a long series of molecules consisting of transcription factors that are present in several series and include genes for regulator elements and nucleotide sequences. Teori kromosom merupakan struktur di mana sel berupa deret panjang molekul terdiri dari faktor transkripsi yang terdapat pada beberapa deret dan termasuk gen unsur regulator dan human kromosom atau kromosom manusia. Chromosome is a genetic unit that is also present in verticals nucleus in all living things. This chromosome will be in the form of a long series of molecules composite of DNA or proteins. A cell consists of three main parts, namely the nucleus, cytoplasm, or also the cells. Protective membrane in the nucleus. There are also five which are often called chromatids. If there is cell division, the five will be spawned from a chromosome. As I explained above, a chromosome is a solid structure consisting of two molecular components, namely protein or DNA. The structure on this chromosome will only be clearly visible in the metaphase of cell division. Kromosom manusia. Kromosom merupakan suatu unit genetik yang juga terdapat dalam setiap inti sel pada semua makhluk hidup. Kromosom ini akan berbentuk suatu deret panjang molekul yang disusun oleh DNA atau protein. Setiap sel terdiri atas tiga bagian utama, yakni nukleus, sitoplasma, atau juga membran pelindung sel. Di dalam nukleus terdapat juga benang-benang halus yang sering disebut kromatid. Apabila jika terjadi pembelahan sel, maka benang-benang halus itu akan dipintal membentuk suatu kromosom, seperti yang saya jelaskan di atas. Kromosom merupakan suatu struktur padat yang terdiri atas dua komponen molekul, yakni protein atau DNA. Struktur pada kromosom ini hanya akan terlihat jelas pada mata fase pembelahan sel tersebut. Sex chromatin atau chromatin sex. Sex chromatin is a special chromatin found in many cells that are linked to the sex chromosome. Chromatin sex is differently distinguished on chromatin X related to the X chromosome can be seen in the cell nucleus in the form of a bare-body chromatin. Chromatin related to the Y chromosome can be seen in the form of fluorescent body or V body. Chromatin Y related to the Y chromosome can be seen in the form of fluorescent body or V body. Part bodies are dark colored structures found in the nucleus of family cars. A very normal woman has two X chromosomes and normal men have one X chromosome. In biochemical composition is the sum compositions in the X gene product between men and women, and this event is called discrete composition. Was discovered
DNA genetics from candidate, namely MLBRE, have found that in the content of the nucleus of family cells found a body that absorbs colors. The body is then called the Barr body. The pressure cells of Barr body show the gender of the woman. Kromatin seks merupakan kromatin khusus yang dijumpai pada banyak sel yang berkaitan dengan kromosom seks. Kromatin seks dibedakan atas kromatin X berkaitan dengan kromosom X dapat dilihat pada inti sel dalam bentuk Barr body. Kromatin Y berkaitan dengan kromosom Y dapat dilihat dalam bentuk fluorescent body. Barr body adalah struktur berwarna gelap yang ditemukan di nukleus sel wanita, pertama kali ditemukan oleh Mary Barr saat mengamati sel di kucing betina. Setiap wanita normal memiliki kromosom X yang berjumlah 2 dan laki-laki normal memiliki 1 X kromosom. Dalam perhitungan biokimia terdapat komposisi yang sama dalam produk gen X di antara laki-laki dan wanita, dan peristiwa ini dinamakan dengan dosage compensation atau kompensasi dosis. Barr body atau seks kromatin pada wanita ditemukan oleh seorang ahli genetika dari Kanada, yaitu M.L. Barr. Ia menemukan bahwa pada kandungan inti sel betina ditemukan suatu badan yang menyerap warna. Badan itu kemudian disebut dengan Barr body. Adanya Barr body menunjukkan jenis kelamin wanita. That is all and thank you. Sekian, terima kasih.